God is good. Can you say all the time? All the time. All the time. God is good. Amen. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mematikan notification kita di telepon. Bisa tolong silent semuanya. Hanya 1,5 jam bisa ya. Mari kita tujukan hati kita seluruhnya pada Tuhan saat ini juga. Mari kita meminta kehadiran Tuhan di sini. Before we start our service, let's silence our phone. Let's give all our hearts and attention for the Lord this morning. Let us quiet our hearts before the presence of God and let us ask His presence here with us. Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mari kita nyanyikan lagu God is good all the time. Can I hear God is good? Say all the time. All the time. God is good. Mari kita nyanyikan God is good all the time. God is good all the time. Goodness always in His heart of mine. God is good all the time.
dalam surga, Our Father in heaven, terima kasih untuk kebaikan Tuhan setiap hari. Thank you Lord for your loving kindness in our life every day. Bapa, walau masih banyak kesulitan dan hambatan yang kami mesti lalui, kami selalu mau bersyukur. Lord, even though we have to go through hardship and trouble, we are grateful. Kami mau bersyukur karena tidak ada kuasa ataupun malapetaka yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari hidup kami. We are grateful because there's no power in this world or disaster that could take away your love from us and your presence from us. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord for you are faithful. Tuhan, berkati hamba-hambamu hari ini akan melayanimu. Urapilah hambamu Pastor Paul dan juga guru sekolah minggu dan juga guru-guru di youth. Bless your servants Lord and anoint them. Bless your servant Pastor Paul and also the Sunday school teachers and also the youth Sunday school teachers. Be with them and speak through them. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk please. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 71 ayat yang kelima. Message of hope taken from Psalm 71:5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Mari kita naikkan syukur kita nyanyikan, Dia sungguh baik. Allah itu baik. Mari kita rokokan. Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 John 1 verse 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa yang bisa lakukan selain Tuhan kita? Jesus is the perfect substitution. Allah kita, Yesus kita adalah Tuhan yang sempurna. Dia yang bisa mengampuni kita. Mari kita nyanyikan How Great Is Our God. It's
kembali, please come, kita akan datang pada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita. Mari kita nyanyikan lagu Nama Yesus dipimpin oleh Pastor Paul. Saudara, nanti kita akan berdoa buat Tante Gwi, istri dari Om Kiat. Ya, we are going to pray for Tante Gwi, the wife of Om Kiat. Tante Gwi suffered a stroke last week. Dia menderita serangan stroke. So to this day she has been unresponsive. Dia tidak lagi memberikan respons. Jadi kita akan berdoa buat Tante Gwi. Kita juga harus berdoa buat Tante Agnes. Minggu lalu dia sudah hampir tidak bisa memberi respons, tapi 2 hari yang lalu tiba-tiba bisa memberikan respons lagi. Last week she was not responsive, but then a few days ago when we visited her, she was pretty alert, pretty responsive. Tapi Tante Agnes sudah tidak mengenali siapapun, but she did not recognize us anymore. Saudara-saudara, di tahap ini Tante Agnes hanya bisa mengenali siapa? Tuhan Yesus, ya. At this stage, of course, she can always recognize Jesus her Lord. Jadi kita akan doakan buat teman-teman kita ini. Saudara, marilah kita nyanyikan nama Yesus. Let us sing. We thank you, Heavenly Father, for this new day that you have given us. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di masa-masa yang lampau. We are thankful to you, Father, for your providence upon our lives in the days past. Dan kami bersyukur atas janji-mu bahwa kami akan dapat mengalahkan apapun dengan Engkau yang menyertai kami. And we are thankful to you, Father, for your promise that with you we can overcome everything. Bapa, kami naikkan doa juga, mengakui kami orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak-mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, Tuhan. Basuh kami dengan darah-mu lagi,
So we pray, please forgive us, dear Lord. Wash us clean with your blood. Bapak, kami naikkan doa untuk Tante Gui yang menderita stroke. Bapak, Engkau tetap menemaninya. Kami tahu itu. Biarlah Engkau terus bisikan janji-Mu dan penghiburan-Mu kepadanya. Lord, we want to pray for Tante Gui. Now she's not responsive anymore, but we believe, Lord, you are with her and that you can still talk to her. So we pray, may you whisper to her heart your comforting promises. Biarlah Tante Gui tahu dengan pasti Engkau akan datang membawanya. Let her know, Lord, that you will come and that you will take her home. Kami juga berdoa Tante Agnes. Bapak, dia sekarang tidak lagi bisa mengenali kami, tapi kami percaya dia tetap mengenali Engkau, Tuhan dan Juru Selamatnya. We also remember Tante Agnes, Lord. She cannot recognize us anymore, but we know, Lord, beyond any doubt that she can still recognize you. So may you continue to reveal yourself to her, whisper to her heart your comforting promises and your assurance that you are with her. Bapak, kami juga berdoa terus buat Benita yang sekarang tengah menjalani perawatan dan mengalami efek-efek sampingan dari perawatan itu. Jagalah, berilah kekuatan kepada Benita. Biarlah Engkau sembuhkan Benita. We pray for Benita, our Heavenly Father. She is going through treatment and now is suffering from the side effects of the treatment. We pray, Father, may you give her strength to go through the treatment. May you alleviate all the reaction, take it all away, and we pray for complete healing upon her. Bapak, kami juga terus naikkan doa buat Tante Elvir. Bapak, dia sudah lama menderita. Biarlah Tuhan jamah punggungnya, Tuhan sembuhkan, hilangkan sakit penyakit dari tubuhnya. We pray for Tante Elvir who has suffered so long. Lord, may you place your hands of healing upon her back, and in the name of Jesus, please heal her, Father. Take and remove all the pain away from her body. Kami juga berdoa, Bapak, buat saudara-saudara kami seperti Herwig dan Anyao. Engkau juga terus kuatkan dan sembuhkanlah mereka. We pray for our sister Herwig and our brother Anyao. May you continue to strengthen them and to heal them. Kami berdoa buat pendeta Tony Moniaga. Jamahlah, sembuhkanlah hamba-Mu ini. We pray for Pastor Tony Moniaga, dear Lord. May you touch and heal him. Biarlah Engkau juga terus menguatkan Saudari Stephanie dan Mira supaya mereka sehat dan sembuh dari sakit penyakit mereka. We pray for Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and to heal them, Father. Bapak, kami juga berdoa buat Andri. Teruslah berikan kepadanya semangat, iman, biarlah dia hamba hari tambah kuat sehingga kembali bisa berjalan. We pray, Father, for Andri. May you continue to give her hope, spirit, that she knows with faith, by faith, that you will heal her. And may you heal her, Father. Kami juga berdoa buat Om Peter Subadia. Biarlah Tuhan jamah sehingga kuat dan bisa kembali berjalan. We pray for Om Peter Subadia. May you also touch him, heal him, and strengthen him that he can walk again. Bapak, kami berdoa buat tetangga kami Norma. Biarlah Engkau terus kuatkan dan sembuhkan Norma. We pray for our neighbor here, Norma. May you touch and heal her, Father. Kami juga berdoa buat Pak Gustaf, Om Arthur. Berilah kepada mereka kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Pak Gustaf and Om Arthur. May you give them strength to go through treatment week after week. Kami berdoa, Bapak, buat Om Haim di Indonesia yang berulang tahun. Biarlah Engkau berkati Om Haim. Berikan kesehatan, perlindungan dari mara bahaya,
dan isi hati Om Haim dengan sukacita dari sorga. We remember our brother Om Haim in Indonesia. It's his birthday, Lord, in Indonesia today. So we pray, may your grace be upon him. May you give him strength and good health and protection. May you fill his heart with joy from heaven. Dan sekarang kami berdoa, berbicaralah, kami siap mendengarkanmu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita buka kitab Kisah Para Rasul. Pasal 21. Please turn your Bible to the book of Acts chapter 21. Kita akan membaca mulai dari ayat 37. We are going to read from verse 37 sampai pasal 22 ayat 21. Until chapter 22, the next chapter, verse 21. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Please stand for the reading of the scripture. Acts 21, verse 37. Sampai Kisah pasal 22 ayat 21. Until chapter 22, verse 21. Saya membaca ayat 37, saudara menanggapi membaca ayat 38, begitu seterusnya. I will read verse 37 and you will respond by reading verse 38. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Verse 39, Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Verse 3, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Verse 5, tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Verse 7, maka rebahlah aku di tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Verse 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Verse 11,
Beloved, dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Verse 13, ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Verse 15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia kepadaku. 19, jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Together, tetapi kata Tuhan kepadamu, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih, silakan duduk. You may be seated. Tema khotbah pada hari ini adalah kuasa kehidupan yang diubahkan. The theme of today's message is the power of a changed life. Saudara, jika kita bertanya kepada kebanyakan orang, mengapa engkau menjadi orang Kristen? Saya kira akan banyak orang yang berkata bahwa mereka menjadi orang Kristen akibat perjumpaan mereka dengan orang Kristen. If we ask the average persons why they became Christians, I think many will say that they became Christian because of their encounter with Christian. Dengan kata lain, saudara, orang menjadi Kristen bukan karena khotbah indah yang mereka dengar, melainkan karena hidup indah yang mereka lihat. In other words, people became Christian because of the beautiful life they saw and not the beautiful preaching they heard. Jadi kita bisa simpulkan bahwa alat yang paling efektif untuk penginjilan bukanlah mengkhotbahkan Injil, melainkan menghidupi Injil. We can then say that the most effective tool of evangelism is not sharing of the gospel, but rather the living of the gospel. Jadi saudara, kesaksian hidup kita lah yang membawa orang kepada Yesus. So you see, it is our personal testimony that attracts people to Jesus. Di dalam ayat ini kita akan melihat itulah yang Paulus lakukan sewaktu dia berhadapan dengan segerombolan orang yang siap untuk membunuhnya. In this passage we will see that was what Paul did when he was confronted with a mob ready to kill him. Dia menceritakan kesaksian pribadinya. He simply shared his personal testimony. Dia menceritakan kepada mereka apa yang terjadi pada dirinya setelah ia berjumpa dengan Yesus. He told them what happened to him after he met Jesus. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Let us now delve into this passage. Saudara, setelah menyelesaikan perjalanan misinya yang ketiga dan yang terakhir, Paulus pergi ke Yerusalem. After completing his third and final missionary journey, Paul goes to Jerusalem.
Setelah tiba, dia bertemu dengan Yakobus dan pimpinan gereja lainnya. Upon arrival, he then meets with James and the other church leaders. Nah, dalam perjumpaan inilah Yakobus memberitahukan kepada Paulus bahwa ada desas-desus yang menuduh Paulus mengajarkan orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi untuk tidak lagi menghiraukan hukum Musa. It is during this meeting that James tells Paul that there's rumor going around accusing Paul of teaching Jewish believers not to observe the Mosaic law anymore. Nah, untuk meyakinkan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini bahwa desas-desus ini tidak benar, Yakobus mengusulkan agar Paulus mengikuti upacara pentahiran dengan dua saudara seiman lainnya. To convince these Jewish Christian brothers that this rumor is unfounded, James then suggests that Paul take part in a purification ritual along with a couple of brothers. Meskipun Paulus tidak bersalah, jadi dia tidak seharusnya atau tidak harus mengikuti saran Yakobus, dia memutuskan untuk mengiyakan, mengikuti saran Yakobus. Even though Paul is not guilty of the charge, hence he does not need to comply with James's suggestion, he still decides to go on with the suggestion. Nah, saudara, segala sesuatu berjalan dengan baik sampai di penghujung ritual upacara pentahiran. Sewaktu ada orang-orang Yahudi yang datang dari provinsi Asia melihat Paulus di bait Allah. Everything is going well until toward the end of the 7-day ritual, when some Jews from the province of Asia spot Paul in the temple. Langsung mereka menghasut seluruh penduduk di kota dengan menuduhkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Paulus. Right away, they stirred up the whole city by throwing false charges against Paul. Kemudian mereka menyeret Paulus dari bait Allah dan mulai memukulnya tanpa belas kasihan. They then drag him from the temple and beat him up mercilessly. Mereka membenci Paulus dan mereka ingin membunuh Paulus. You see, they hate him and they just want to kill him. Nah, puji Tuhan, komandan serdadu Roma mendengar keributan itu dan berhasil menyelamatkan Paulus dari amukan massa dan membawanya ke markas militer. Thank God, the commander of the Roman troops finds out and manages to secure Paul from the mob and takes him to a military camp. Tapi saudara, orang banyak tetap mengikuti Paulus dan makin tak terkendalikan, sehingga Paulus harus dibopong oleh tentara-tentara Roma. But the mob keep following Paul and become increasingly violent that the soldiers had to carry Paul. Nah, di tengah situasi yang tidak terkendali ini, tiba-tiba Paulus meminta izin kepada komandan pasukan untuk berbicara kepada orang banyak. Suddenly, in the middle of this out of control situation, Paul asked permission to address the crowd. Saudara, setelah mendapat izin dari komandan pasukan, Paulus berdiri di tangga dan dengan tangannya memberi isyarat supaya orang banyak itu tenang. Kemudian dia menceritakan kesaksiannya. Having received the permission, Paul stands on the steps, motions to the crowd with his hands to be quiet, and then he shares his testimony. Mari kita belajar beberapa pelajaran tentang kesaksian. Now let us pause and draw several lessons about testimony. Pertama, selalu mulai dengan kesamaan. Jangan mulai dengan perbedaan. Firstly,
always start with what we have in common. Do not start with differences. Saudara, Paulus memberitahukan mereka bahwa seperti mereka, ia pun seorang Yahudi. Paul told them that like they, he too was a Jew. Dengan kata lain, dia berkata bahwa dia sama dengan mereka. In other words, he was telling them that he was one of them. Dia memberitahukan mereka bahwa dia dilahirkan di kota Tarsus dari Kilikia, sebuah koloni Roma, sekarang di negara Turkey, tapi dia dibesarkan di Yerusalem. He told them that he was born in Tarsus of Cilicia, a Roman colony, now in the country of Turkey, but he was raised in Jerusalem. Saudara, dengan mengatakan itu, dia itu sedang mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang dari provinsi Asia ini bahwa dia sama-sama seorang Yahudi perantauan, bahkan dari provinsi yang sama. By saying this, he told them that he had something in common with those Jews from the province of Asia. Like he too was a diasporic Jew. He came from the same province. Nah, jadi saudara, penting untuk kita menemukan kesamaan sewaktu kita berjumpa dengan orang, terutama orang yang kita ingin bagikan kesaksian hidup kita. It is imperative that we find things in common when we meet people, especially those we wish to give our testimony to. Waktu mereka tahu bahwa ada kesamaan dengan kita, mereka biasanya akan percaya kepada kita dan lebih siap mendengarkan kita. When they learn that they have things in common with us, they will usually trust us more and more ready to listen to us. Sebaliknya, bila dari awal kita sudah tekankan perbedaan kita, orang biasanya tidak mau lagi mendengarkan kita. On the contrary, if from the beginning we emphasize our differences, people don't usually want to listen to us anymore. Seringkali justru mereka merasa diserang. Often they will feel attacked. Tapi kalaupun mereka tidak merasa diserang, biasanya mereka tidak mau bicara dengan kita. But even if they don't feel attacked, they don't want to engage in conversation with us. Mereka beranggapan kita tidak akan mengerti mereka. Jadi buat apa bicara dengan kita? They just assume that we will not understand them anyway. So why they should talk to us? Saudara, sewaktu Paulus tiba di Athena, Yunani, Alkitab berkata hatinya sedih sekali karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung berhala. When Paul was in Athens, Greece, he was, the Bible says, distressed to see that the city was full of idols. Nah, tapi mohon perhatikan apa yang dikatakan Paulus di Areopagus, tempat pertemuan di mana orang datang dan berdebat dengan satu sama lain. But listen to what he said to them in Areopagus, a meeting place where people could come and reason with one another. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ku beritakan kepadamu. Saudara, kita lihat Paulus tidak menyerang agama orang Athena. You see, Paul did not attack the Athenians' religion. Sebaliknya, dia justru memuji ibadah mereka. In fact, he praised them for being religious. Mereka mencari Tuhan dan menyembah Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. They sought God and worshiped Him, but they did not know who God was. Dan Paulus datang untuk memberitakan kepada mereka tentang Allah. So here he was. He had come to tell them about God. Jadi
Paulus memulai dengan kesamaan, bukan dengan perbedaan. So Paul began with what he had in common with them, not with differences. Jadi saudara, manakala kita berada dengan orang-orang yang bukan Kristen, pujilah upaya mereka mencari dan menyembah Tuhan. So whenever we are in the company of those who do not share our Christian belief, do our best to affirm their effort to find God and to worship God. Carilah kesamaan dan jalinlah persahabatan dengan mereka. Find common grounds and build friendship with them. Nanti di kemudian hari kita boleh menceritakan, menjelaskan perbedaan kita. There is time later to explain our differences. Saudara, menemukan kesamaan berarti kita mau menjadi teman mereka. You see, finding things in common also means that we want to be their friends. Bahwa kita sungguh-sungguh ingin mengenal mereka, bukan hanya membagikan Injil dengan mereka. That we are genuinely interested in them, not only in sharing the gospel with them. Yang membuat orang kadang marah kepada kita adalah sewaktu kita memperlakukan mereka hanya sebagai objek penginjilan. You see, what most people find offensive is if we treat them as objects of gospel sharing. Seolah-olah yang kita hanya pedulikan adalah keselamatan mereka, bukan diri mereka. That the only thing we care about is their salvation, not their well-being. Nah, mari kita sekarang maju, petik pelajaran yang kedua. Let us move on and learn the second lesson about testimony. Jujurlah dengan siapa kita sebelum kita bertemu dengan Kristus. Be honest with who we were before we met Christ. Paulus berkata kepada mereka bahwa dia dididik dengan teliti dalam agama Yudaisme di bawah bimbingan Gamaliel, seorang guru agama ternama pada saat itu. Paul told them that he was thoroughly trained in Judaism under the tutelage of Gamaliel, a prominent rabbi of his time. Saudara, Paulus tidak menambahkan atau mengurangi masa lalunya. Dia memberitahukan mereka kenyataannya. You see, Paul did not add or subtract his past. He presented them with the fact. Kadang kita tergoda menambahkan atau mengurangi masa lalu kita sewaktu kita memberikan kesaksian kita. There is a temptation either to add or to subtract our past when we share our testimony. Kadang kita menambahkan informasi yang tidak benar untuk membuat kesaksian kita lebih dramatis dan lebih seru. Sometimes we add information that is not even true to make our testimony more dramatic or compelling. Kadang kita mengurangi masa lalu kita untuk membuat hidup kita tidak tampak terlalu buruk. At times, we subtract our past to make it less ugly. Saudara, dua-duanya itu membuat kita tidak jujur. Jangan sampai kita ini berkata, oh pokoknya yang penting tujuan akhir menghalalkan cara. Jangan ya. Either way, we become dishonest. So don't think, oh as long as the end justifies the means, it's okay. No, it's not okay. Waktu kami pertama pulang ke Indonesia, saya diundang oleh seseorang memberikan kesaksian dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani. When we first moved back to Indonesia, I was invited to share my testimony in a revival meeting. Banyak orang di situ. There were a lot of people there. Waktu nama saya dipanggil, si pembawa acara
memperkenalkan saya sebagai orang yang sudah lama tinggal di Amerika dan kaya. Tapi sekarang membuat keputusan kembali ke Indonesia melayani Tuhan. When my name was called, the presider introduced me as someone who had lived long in the US, that's true, and was rich, but had made the decision to return to Indonesia to serve the Lord. Saudara, saya mengerti maksudnya atau tujuannya. I understood his intention. Dia hanya ingin orang tahu bahwa saya itu tuh ya telah berkorban lah, meninggalkan Amerika untuk pulang ke Indonesia melayani Tuhan. I understood his intention. He just wanted people to know that I have made a great sacrifice to leave America for ministry in Indonesia. Sebetulnya saya juga nggak berkorban banyak, Santi yang lebih banyak berkorban. Actually, I did not make a lot of sacrifices. Santi did. Ya, dia itu pulang melakukan yang sama, tapi dengan dukungan-dukungan yang jauh lebih sedikit. She went back to Indonesia, doing exactly the same thing, raising family, taking care of the home, but with a lot less support and amenities. Nah, saudara, meski saya mengerti, tapi saya tidak nyaman dengan perkenalannya tentang saya sebagai orang kaya. But I was not comfortable with his description of me as a rich person. Saudara, saya saat itu tidak kaya, sampai sekarang pun juga tidak kaya, saudara. I was not rich and I still am not rich. Jadi hal pertama yang saya katakan begitu naik ke mimbar adalah, tidak, saya bukan orang kaya, saya orang biasa. So the first thing I said when I stood on the stage was, no, I'm not rich. I'm just an ordinary man. Tidak mudah buat saya mengatakan itu karena saya tahu dia bermaksud baik. It was not easy for me to see that because I knew he was well-meaning. Saya juga sadar sewaktu mengoreksi dia, saya itu mungkin sekali mempermalukannya. I was also mindful of the fact that correcting him might embarrass him. Tapi saya tahu saya harus lakukan itu dan saya senang saya melakukannya. But I knew I had to do that and I'm glad I did. Bayangkan apa yang akan terjadi jika saya tidak mengoreksinya. Just imagine what would happen if I did not make that correction. Ratusan orang akan melihat saya lebih baik dan lebih indah daripada kenyataannya. Hundreds of people might think of me larger and better than I was. Jadi saudara, jujurlah. Dengan siapa kita sebelum bertemu Yesus. Be honest with who we were before we met Christ. Dan sudah tentu kita mesti jujur dengan siapa diri kita setelah berjumpa Yesus. And of course, we must also be honest with who we are after we met Christ. Jangan tambahkan atau kurangi. Do not add or subtract. Jika kita tidak banyak menderita setelah menjadi orang Kristen, jangan katakan seolah-olah kita telah menderita gara-gara Yesus. If we have not suffered much for being Christian, do not say that we have suffered much. Jika kita tidak menjadi kaya raya setelah mengikut Yesus, jangan mengklaim kita jadi kaya raya. If we did not become wealthy after we followed Jesus, do not claim so. Kita lanjutkan ke pelajaran ketiga dan terakhir tentang kesaksian, yaitu kita harus memperlihatkan bagaimana mengenal Yesus telah mengubah hidup kita. Let's now move on to the third lesson. We can learn about testimony, which is we ought to show people how knowing Jesus has changed us. Paulus berkata kepada mereka, sebelum bertemu Yesus, dia menganiaya orang Kristen.
Paul told them that before he met Jesus, he persecuted Christians. Dia menangkapi mereka dan menjebloskan mereka ke penjara. He arrested them and threw them in prison. Tidak secara langsung dia mengakui dia mempunyai banyak kebencian. Indirectly, he admitted to having a lot of hatred. Tapi sekarang dia menjadi orang berbeda. But now he was a different man. Saat dia bicara, dia telah menjadi tahanan yang tidak bersalah, tapi dia tidak benci orang-orang itu. Even as he spoke, he was under arrest for something he was not even guilty of, but he did not react with anger. He did not hate them. Kenyataan dia bisa bicara dengan mereka yang baru beberapa menit sebelumnya memukuli mereka, memukuli dirinya tanpa belas kasihan dan mencoba membunuhnya, memperlihatkan dia tidak ada hati jahat kepada mereka. The fact that he could talk to them, who minutes ago were beating him up mercilessly and tried to kill him, showed that he had no malice toward them. Dia tidak benci. He did not hate them. Dia telah berubah dari seorang yang berhati benci menjadi seorang yang berhati kasih. He was now a different man. From a man of hatred, he had now become a man of love. Perjalanannya dari Yerusalem ke Damsyik ternyata menjadi perjalanan dari benci ke kasih. The journey that he took from Jerusalem to Damascus turned out to be a journey from hatred to love. Dan semuanya dikarenakan di dalam perjalanan ia berjumpa dengan Yesus. And all because on the way he met Jesus. Tidak ada penjelasan lain apa yang membuatnya berubah selain dari perjumpaannya dengan Yesus. There was no other way to explain the change in him. It was his encounter with Jesus. Satu lagi. Tujuannya pergi dari Yerusalem ke Damaskus adalah untuk menjebloskan orang ke dalam penjara. The purpose of his journey from Jerusalem to Damascus was to put people in prison. Tapi setelah dia berjumpa Yesus, perjalanannya ke ujung bumi untuk membebaskan orang dari penjara. Bukan penjara fisik, tapi penjara spiritual. But after he met Jesus, his journey to the ends of the earth was to set people free from prison. Not physical prison, but spiritual prison. Perjumpaannya dengan Yesus memberikannya tujuan hidup yang baru. You see, his encounter with Jesus gave him a new purpose for living. Saudara, sewaktu kita membagikan kesaksian kita, katakanlah bagaimana kita berubah karena mengenal dan mengikut Yesus. So when we share our testimony, tell them how we have changed as a result of knowing and following Christ. Mungkin kita seperti Paulus, dulu kita penuh kemarahan dan benci, tapi sekarang hati kita penuh kasih. Perhaps we were like Paul. We were full of anger and hatred, but now our hearts are full of love. Di masa lalu kita cepat sekali marah dan membalas dendam, tapi sekarang kita cepat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. In the past, we were quick to take revenge, but now we are quick to forgive those who have wronged us. Waktu kami kembali ke Indonesia, saya itu harus membuat surat izin mengemudi request. When we first moved back to Indonesia, I had to make a new driver's license. Karena saya ingin melakukannya dengan cara yang benar, saya antri urus dari satu loket ke loket lain, disuruh pulang balik 3 hari baru selesai, saudara-saudara.
because I wanted to do it in the right way. Go from one counter to another, filling up paper after paper. It took me 3 days to get my driver's license because they kept sending me home. Setelah selesai akhirnya, nah ini bagian terakhir yang saya harus lakukan, yaitu ujian mengendarai mobil. After I was through with the paperwork, I finally got the chance to do the driving test, the final test. Ada kira-kira mungkin selosin orang saat itu. There was about a dozen of us. Tapi saudara, bukannya kami yang disuruh nyetir untuk belajar, untuk ngetes, polisinya sendiri yang nyetir. But instead of taking the driving test, it was the police who did the driving around the area. Saya tidak mengerti apa yang terjadi ya. I didn't understand what was going on. Dan itu bukannya mobil saudara, tapi truk. Di mana orang-orang semuanya disuruh duduk di belakang ya, kecuali saya. Instead of a car, it was a small truck where everybody sat in the back, except me. Saya diundang, disuruh duduk di kursi di depan, di sebelahnya polisi yang menyetir mobil itu. I was asked to sit on the passenger seat next to the police. Nah, waktu dia menyetir, saya di sampingnya, saya ngobrol-ngobrol dengan dia, dan mulailah saya menceritakan kesaksian saya. While he was driving along, I talked to him, and then I began sharing with him my testimony. Saya beritahu dia bahwa sebelum saya berjumpa Yesus, saya itu dulu beli, saya punya request, saya bilang, dan saya belinya di umur 15, bukan 18 terus, saudara. I told him that before I met Jesus, I bought my driver's license at the age of 15. Tapi sekarang setelah saya mengenal Yesus, saya mau melakukannya dengan benar. Makanya saya berkata, saya ikuti semua prosedur ini. But now after I met Jesus, I wanted to do it right. That's why I'm doing all this. Saya berkata, inilah sebabnya Pak, saya di sini sekarang, saya mau ambil ujian, ya, mengendarai mobil, tapi sampai pulang juga nggak pernah dites-tes. That's the reason I was there. I said I was ready to take the driving test, but by the way, it never happened. Setelah putar, balik lagi ke markas polisi ya di dekat Senayan dulu itu, Komdak. After driving around, we finally returned to the police headquarters again. Setelah turun dari truk, beberapa orang yang duduk di belakang langsung menghampiri saya dan tanya saya. After we got off the truck, some of those who were seated at the truck bed asked me, bayar berapa Pak tadi? How much did you have to pay him? I was surprised. Saya katakan tidak bayar apa-apa, sebab saya tidak dimintai uang. I said, nothing. He did not even ask me for money. They were so surprised. They said, really? I said, yes, really. And then they all said, because all of us in the truck bed were asked to give the money. Tiba-tiba saya sadar, saudara. Suddenly it just dawned on me. Mungkin sekali itu polisi menyuruh saya duduk di sampingnya karena saya itu tampak yang paling bonafit. Seriously. Most likely the police chose me to sit in the passenger seat because I look the most bona fide. Saudara, saya hanya menduga dia berharap saya itu akan memberikan paling banyak uang kepadanya. I could only guess that he was hoping that I would give him much money. Tapi bukannya uang, saya berikan kesaksian saya tentang Yesus mengubah hidup saya. But instead of money, I gave him my testimony how Jesus had changed my life. Dan mungkin karena sungkan kepada Yesus, dia memutuskan tidak meminta uang dari saya. And maybe out of respect to Jesus, he decided not to ask me for money. Saudara, saya harap saudara mengerti, saya menceritakan ini bukan mengajarkan kepada saudara-saudara kalau dimintai uang
gunakanlah kesaksianmu supaya nggak usah keluar lagi. I hope you understand that I'm telling you this not to encourage you to use your Christian testimony to save money or to earn money. Tapi saya juga mau jujur, saudara. Beberapa kali saya ikut tuh membuat request, tapi ada satu kali saya harus bayar uang. But I must be honest to you. The few times that I had to renew my driver's license, there was once I used money. Karena saya datangnya sama Santi, saya takut dia kasihan, kecapean, jadi udah dah urus sama orang. I came with Santi, I didn't want to make her suffer, wait a long line, so I just asked somebody to help me. Dan saya harus mengaku, saudara, waktu saya dan Santi dipanggil untuk difoto dan sebagainya, orang-orang itu pada ngeliatin ini dua orang kok paling cepet nih ya. Saya luar biasa, rasa gak enak. Oh, I'm sorry, it's not driver's license, it's passport. I'm sorry, it was passport, not driver's license. Saya itu akhirnya malu sekali. I just thought, here I am, a Christian, a pastor, and give money to this guy to help me with my passport. Everybody else was waiting. Tapi I got the free ride. I got the first one to be called. Saudara, bukti terkuat akan kehadiran dan kuasa Yesus adalah kehidupan kita yang telah diubahkan. The most compelling evidence of the presence and the power of Jesus is our changed life. Jadi, beritahukan orang apa yang Yesus telah lakukan buat kita dan bagaimana dia telah mengubah hidup kita. So just tell people what Jesus has done for us and how He has changed us. Saudara, ini adalah gambar George Beverly Shea, yang muda dan yang tua. Beliau penyanyi di Billy Graham Crusade. You see the picture of George Beverly Shea. So he was a singer in Billy Graham's ministry. Saudara, dialah yang mengarang lagu I'd rather have Jesus than anything. Ya, dia juga yang mengarang lagu What a wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Waktu dia muda, saudara, dia ingin menjadi penyanyi opera, mau keliling dunia bernyanyi ya seperti Enrico Caruso, Maria Callas. Tapi kemudian di tahun 49 seorang penginjil muda yang gak terkenal undang dia nyanyi di kebaktian KKR-nya. He always wanted to become a classical singer. He wanted to travel the world like Maria Callas and Enrico Caruso, sing everywhere. But then in 1949, a young and unfamous evangelist asked him to sing in his revival meeting. It was Billy Graham. Dia bergumul sekali. Dia mau jadi penyanyi. Dia orang Kristen, bukan orang Kristen, orang Kristen. Tapi dia hanya mau menjadi penyanyi tenor. Tapi sekarang disuruh nyanyi di KKR. Ini penginjil orang pun gak kenal dia lagi. Tapi dia setelah berdoa, dia putuskan dia mau menjadi penyanyi di KKR-nya Billy Graham. But after he prayed, he decided to let go of his dream and just become a singer in this young evangelist revival meeting. Dia travel ke seluruh dunia sampai mati menyanyi buat Yesus. And he did travel throughout all the earth, throughout the world, singing for Jesus. Saudara, ingat ya, bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita lewat kehidupan. Saudara, Tuhan bicara lewat Roh-Nya yang kudus. Ya. Tuhan bicara
lewat firman-Nya, iya. Dia bicara lewat nabinya, iya. Tapi dia juga bicara lewat kita, kehidupan kita yang diubahkan. God speaks through His Holy Spirit, yes. He speaks through His Word, yes. He speaks through His prophet, yes. But He also speaks through us, through our changed lives. Itu gambar B.J. Thomas. Raindrops falling on my head. Remember? Na 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 na. Itu waktu dia masih muda, saudara. Kemudian dia bertobat menjadi orang Kristen dan menyanyi lagu-lagu rohani sampai dia meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. He was a singer before, famous singer. His life was changed around, turned around after he became a Christian. And then, till his death, he sang for Jesus. Jadi, ingat, Tuhan bicara lewat kehidupan kita yang diubahkan. God speaks through our changed lives. Hidup yang diubahkan luar biasa, berkuasa. Saya pasangkan gambar Jimmy Carter. Ya, that's the picture of Jimmy Carter, saudara. Sebagai presiden dia tidak terkenal, tapi sebagai anak Tuhan dia sangat terkenal. As a president he wasn't really famous. But as a Christian man, he's really famous because his life speaks to so many. Setiap minggu dia mengajar sekolah minggu. Every Sunday he taught Sunday school. Dan dia menyumbangkan waktunya membangun rumah-rumah orang. Dan he gave his skill and his time, his energy to build houses for the poor. Tidak ada yang lebih kuat daripada kuasa kehidupan orang yang diubahkan. Nothing is more powerful than a changed life by Jesus. Mari kita berdoa. He touched me, oh, He touched me, and all the joy filled my heart. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me. And all
done so much for you. He gave his life a ransom for sin. What will you do for him? What will you do for him? What will I do for him? Who has done so much for me? He gave his life as a ransom for my sin. What will I do for him? Terima kasih Tuhan Yesus akan semua yang telah Kau lakukan untuk kami. Thank you Lord for everything you have done for us. Mati di kayu salib, memberikan kepada kami pengampunan dosa dan menyediakan hidup yang kekal buat kami. You died on the cross for us. And now you have given us eternal life to live with you in heaven. And you have forgiven us. Dan terutama ya Tuhan, Engkau mengubah hidup kami dan memberikan makna tujuan hidup yang baru kepada kami. And especially thank you Lord for changing us and giving us a purpose for living. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih untuk firman-Nya, Pastor Paul. God is not done with us ya. Selama kita bernapas, kita masih ada tugas. While we're breathing, we still have a job to do, but God is not done with us. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini untuk ungkapan tekad kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Let's sing this song as an expression of our commitment in keeping God's word. Let others see Jesus in you.
berdiri lagi, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Let's recite the Apostle Creed together. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menikmati persembahan pujian yang dibawakan oleh Ibu Devi Johanna dan Ibu Santi Gunadi. I believe he is coming back.
ingin mengucap syukur. Saya mau undang Asher untuk maju ke depan. Kita mau berikan persembahan sebagai lambang rasa syukur kita. We want to bring our offerings of thanksgiving, our Lord and Shepherd who has blessed us, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami datang bersyukur untuk semua berkat-Mu. Our Father in heaven, we come with a grateful heart for all your blessings. Dengan iman kami ingin memberikan sebagian dari yang kami terima. With faith we would like to give what we receive from you. Biar persembahan ini yang kau terima bisa menjadi persembahan yang harum. May this offering be pleasing to you, Lord. Biarlah persembahan ini juga boleh digunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu, Tuhan. May this offering can be used to expand your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Selama persembahan diedarkan, kita akan menikmati persembahan syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Randy Mahinta. Judulnya Tuhan Berkuasa. Hanya kepadamu
akhir ibadah ini mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Peganglah. Kita keroncongan ya, kebetulan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tataplah wajah setiap
receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amen. Tanggal 3 dan 10 Juli ada pemilihan diakon baru. Hari ini akan dibagikan kertas pemungutan suara balot dalam rangka pemilihan diakon gereja. Mohon partisipasi jemaat dan jangan lupa taruh namanya di kertas suara. Mohon didoakan. Hari ini ada latihan paduan suara ya. Saya akan di sana juga dan saya ingin mengundang yang menikmati worship hari ini datang ke choir dan saling mengenal satu sama lain ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Ada yang datang pertama kali, kiranya bisa bangkit berdiri dan memperkenalkan nama saudara dan ibu. Nama saya Titi. Nama saya Susanto. Selamat datang. Terima kasih. Bila belum ada gereja yang didatangkan, bergabunglah bersama kami untuk minggu depan ya. Ada lagi kiranya yang baru? Oh ya, namanya siapa? Lisa. Selamat datang. Ada dua lagi di belakang. Bila bisa memperkenalkan namanya. Ini saudaranya suami saya. Namanya siapa? Brandon. Dan CPP. Selamat datang. Ya. Oke. Selamat ulang tahun untuk Pak Hai 27 Juni. Cika Lau 27 Juni. Jason Ling 29 Juni. Lance Wong 29 Juni. Kevin Ginta 30 Juni. Brandy Sudarto 30 Juni. Wina Lim 2 Juli. Budi Laksana 2 Juli. Happy birthday. Kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu ada tercantum dan pelayanan minggu depan sudah tercantum juga. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan. Lord, thank you for your word today that gives us strength for the rest of the week, Lord, and gives us new hope as well, Lord. Tuhan, kami nikmati hidangan, biarlah Tuhan yang memberkati yang sudah mempersiapkan hidangan di dapur, dan juga Tuhan berkatilah percakapan kami, supaya kami boleh saling membangun satu sama yang lain. Lord, we're going to enjoy and do fellowship after this. Please, Lord, bless those who already prepare the food and bless our conversation. May it, whatever we say, edifying and build each other. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Ibadah usai. Thank you.